ऐश्वर्याय नमो ब्रह्मणे नमो महालक्ष्मी नमो आपूज्योतिरजूमृतं ब्रह्म गुरुः गणपत्यादि वरादिदेवताभ्यो सन्नाय सपरिवाराय धामभावमहारणे विद्यं स्वाहाय विद्यान्ति अमृतप्रकरणमति स्वां प्राणाय स्वापानाय स्वाव्यानाय स्वाउदानाय समानाय स्वामृतनैवेद्यान्तं प्रक्रियात्मनियं सुधानहस्ति पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा ओमरे समदविघोरनं स्वरणवरणं सुकरणं श्रुणिमणिवरपाशा वेत्यवेष्टं दधानं धनुजमनुजदेवे सेवनीयाङ्घ्रिजुग्मं विमलकमलमध्यनसीनमीरे गणेशं गणपत्यादिवरादितदेवता ध्यानपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्मृतिजग्यविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः मंगेशरमुने शैवमुदावली सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी सन्निधिं कुरु कुरु क्षेत्रं गया गंगा प्रवास पुष्कराणि च ईदानि गुरुनादिं श्री अनंत व्रत पूजा संकल्प काले गंगाद्य समर्पयामि गंगाद्य सरितोत्रागत विष्णु 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 शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवरनं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये दुई पुष चतुर्ण करिवो से दुनारे दुई गोटी पाला नारायण को स्मरण करी करिवो से पिठाल गोटी ब्राह्मण हस्ते देव गोटी आपना भोजन करिवो से श्रीमान श्रेयको कहिले हे श्री सान सान करि अनंत दे जगत प्रभु याकु मंडल रे गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य चतुष्समपित वस्त्राचमन्य दे पूजा करिवो श्रीमाने बोलुचंती हे श्री ये व्रत कला बले तुम्हे ये व्रत कला बले तांबूल मैथुन देपति सहवास सैन ये सब त्याग करिबो ये व्रतर विधि बोली जान इबे तो पूजाए ये व्रत करे शिव ये व्रत करे समस्त सुख भोग करहं निहा कहे पति पत्नी दुहे से नदी कूल अनंत व्रत कले पति पत्नी दुहे एकत्र होई थकाए भोजन करे एवं आपना से दुई जन आश्रम को आसन्ते देखिले व्रत प्रसाद बहुत उत्तम होइछि धन धान्य बहुत संपद होइछि से शिला दिव्य वस्त्र अलंकार मना भरण हुई सावित्री प्रतिमा प्राय दिशिला से पुण्य दिने भाग्यर बाहुमूल को चाहिला एक व्रत बंधा हुई पचारिला ये व्रत की शिला हुईला ये अनंत व्रत जो प्रसाद अतरातर लक्ष्मी हुई से अनंत व्रत ब्राह्मण हुईला मु अनंत के जाने नाही या कहि व्रत को छिंदाई अग्नि रे पकाई देला शिलादी बेगे थाई जाई कहिला की कर्म कलो हेमंत कहि व्रत बनीरो तोरे दूध हांडी रे पकाइला देव देवेश अनंत ताको सेवा करी व्रत करिसे तुम्हे अवज्ञा कलो तेनु तुम्हे अपराध भोग करिबम सेही अपराध ब्राह्मण समस्त संपद तुल घेरी गले ब्राह्मण निराश हुए अरण्य भितरे बड़ प्रवेश करे अरण्य भितरे बड़ आंब गछ गोटे देखिले से फल पुष्प पूर्ण होइछि संतान गृह पक्षी माने त्याग करिसंती से आंब वृक्ष को पचारिला तुम्हे अनंत को देखिछ कि से वृक्ष ब्राह्मण को कहिला अनंत के मु जाने ना मु दिव्य अनंत को देखितांती हे मोर उत्तम फलवान कहीं कि वृक्ष होंता से ब्राह्मण से निराश होई जानती पथरे देखिला एक गाई वर्षा सहित तृण मध्य तस्तक हुई गाँवची से गाई को ब्राह्मण शिवा शिवा ब्राह्मण पचारिला तुम्हें अनंत को देखिछ कि मु अनंत को देखि नाही मु देवी अनंत को देखितांती दिवे मोर अमृत परि दुग्ध कहीं कि भोज्य होंता से तारु निराश हुई ब्राह्मण जाऊ जाऊ देखिला पड़ियारे गोटे वृषभ ठिया होइछि ताकू पचारिला तुम्हे अनंत को देखिछ कि से वृषभ कहिला मु अनंत के जाने नाही से ब्राह्मण सीतारु निराश होई बाटरे जाऊ जाऊ होई गोटे पुष्करणी देखिला पुष्करणी दयरे पचारिला तुम्हे अनंत को देखिछ कि
ସେ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭେ ଦେବୀ ଅନନ୍ତକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ଅମୃତ ପରି ଜଳ କାହିଁକି ଅପିୟ ହୁଅନ୍ତା? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରକ୍ଷା କର ମତେ ରକ୍ଷା କର, ଏହା କହି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ক্ষীণ শরীর অতি চিন্তিত ব্রাহ্মণଠାରେ ଅନନ୍ତ ଦେବ କୃପା କରି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ। ସେଠାରୁ ତାକୁ ଧରିଗଲେ ପର୍ବତ ଗୁହ ମଧ୍ୟକୁ ଘେନିଗଲେ। ସେଠାରେ ଆପେ ସିଂହାସନରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ପଦ୍ମ ଧରି ବସି ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ନାରୀମାନେ ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି। କୌମୁଦୀକି ଗଦା ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ଅନନ୍ତ ଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ତେଣୁ ଆପଣ 2 ଗୋଟି ବର ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ 2 ଗୋଟି ବର ମାଗିଲା। ଅନନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 2 ଗୋଟି ବର ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ତୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାଶ ଯାଉ, ଗୋଟିଏ ବର ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭେ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭାରତୀୟା ଶିରା ସହିତ ସୁଖରେ ରୁହ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲା, ଦେବୀ ମୋ ଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲ। ଦେବୀ ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲେ, ସେ କିଏ ବୃଷ, କିଏ ଧେନୁ, କିଏ ପୁଷ୍କରଣୀ ଦ୍ୱୟ, କିଏ ଗଧ ହସ୍ତି, କିଏ ଏହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମ୍ଭେ ବାଟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଲ, ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ତଟରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ତାହାର ନାମ ବିଦ୍ୟାପତି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଟଇ। ତାହାର ନିକଟକୁ ଶିଷ୍ୟ ଆସିଲେ, ମନରେ ଗର୍ବ କରି ତାହାକୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦୋଷରୁ ତାହାର ଫଳ କେହି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ପାପରୁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଅନନ୍ତ କହିଲେ, ସେ ଗୁରୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଭୂମିଦାନ ଦେବାକୁ କହି ଭୂମିଦାନ ନ ଦେବାରୁ ତାହାର କ୍ଷୀରକୁ କେହି ପିଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୃଷଭକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଲ, ସେ ତାର ନାମ କର୍ମ ତୋର ଆପଣା